kadto? Dili mo ban. Maglungag daw siya. Oh, sige, smile sa dinyo. Hi, guys. Uy. Daw eh. Asa na yung bata mga adto di ay? Igura ta magpalit og sabon ha. Wala na laing kuanon. Mo na mong banana plantation. Oh, look at our banana plantation and sweet potato plantation, no? Oh, our dito tower. Tamong coconut. Tamong banana. Okay, let's go. Uy, nag-dance pa man ako eh. O sige, go na. Kaya there's a chicken. Sige na, I will ihaw the chicken. Loh, napagay papaya. Nandiyan na? Ay, picture. Oh, papaya. Yay. Okay. O, napag yun. Sige, agpas. Ladi, balo mo saka, uy. Where are you going? Where ta magugani? Inda? Inda? Where ta maggo? Sa kwan. Sa? Sa walls mo. Sa Robinson Mall? Magpalit Magpalit og sabon. magpalit sa sabon sa Robinson Mall. Palitag sabon dito ha. Si Maya o, nagigan si Maya o eh. Maya, kagikan. Abay ka daw eh. Palit og bahog sa chicken si Maya. Muna yung bata nga na shopping. Sa lugar na siya, nag-lie down. Nga na shopping, naman na siya. Og sabon.